इंडिका टा मु डिस्कस कर देबी इंडिका अधा हेतिला तापर मे भी प्रीवियस क्लास जोटा थिला ब्रीफ हम डिस्कस कर दवा ठीक अछि स्टार्ट कर ओके तो लास्ट क्लास रे हमें मेगास्थेनिस इंडिका पढुथिले राइट ओके सो मेगास्थेनिस इंडिका विषय कोन हम डिस्कस करथिले डू वी हैव द ओरिजिनल इंडिका विथ अस ओरिजिनल इंडिका रा हमर अछि कि हमर पूरा कंपाइलेशन टा No, sir. Lost. Lost. So what do we have? Quotations. अरे ओरिजिनल इंडिका नहीं तो हम कौन हमें किमिति जाने मेगास्थेनिस इंडिका में कोटेशन अछि कार कोटेशन अछि Different works. नोट करछ ना करनो Strabo, जो डाकुची Pliny नोट करछ ना ଏମାନଙ୍କର different works ଅଛି. ओके ठीक अछि तो लास्ट क्लास में जो डिस्कस करछ मेगास्थेनिस इंडिका मेगास्थेनिस की थिले सी तमरो लाइक एम्बेसडर थिले सेलेक्टस निकेटर करो इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य आउ सी इंडिका कंपोज करथिले बट अनफॉर्चुनेटली हम पाखरे ओरिजिनल इंडिका नाही so how we get to know about megasthenes indica it is from the quotes of the various other Greek historians like Strabo हे गले प्लिनी हे गले तमरो आयन हे गले तमरो ड्यूडरस हे गले राइट तो एमानकर जो डिफरेंट वर्क रु हमें तो कोट गुडा को पाउछु सेमानक कोट रु वी गेट टू नो तुम कहि ना तीनटा लेवल कहिथिली ओरिजिनल इंडिका नहीं so how we have what we have is quotes of different historians right पुराना historians का quote अच्छी लगा से quote गुडा को तमरो 1836 right when was it हाँ 1846 रे 1846 रे quote गुडा सो compile कराया गया 1900s रे quote गुडा को तम ग्रीक रु इंग्लिश रे ट्रांसलेशन हेतिला dates are not important date गुडा important नो important ताकू हमें historical source of use करू this is used as a source so do you understand original किछि one से लिखिथिले हमें original जाननु फर्स्ट लेवल तो फिल्ट्रेशन आसी होची कि जने कोट करचंदी तो इंडिका को डिफरेंट डिफरेंट अलगा हिस्टोरियंस ने कोट करचंदी तो सेथरे केते सत्यता अछि हम जानने राइट तमे तो जणो कोट करिवो लाइक यू हर्ड फ्रॉम समबडी मे बी तमे तमरो टिके एडिशन सब्सट्रैक्शन करी तमे कहला right as per your benefit तो फर्स्ट लेवल तो एटी प्रॉब्लम आछि सेकंड ग्रीक रु जे ट्रांसलेट करछि इंग्लिश रे तार भी टिके बायसनेस पळे आछि सी भी ट्रांसलेशन कला टिके कोन भूल बुझिला कॉन्टेक्स्ट बुझि पाला नै कि जानि सुनि ता हिसाब रे परसेप्शन हिसाब रे कला तो दीटा लेवल रो हमर एटा प्रॉब्लम आछि माने दीटा लेवल पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन आछि राइट रिमेंबर दिस एटा ए पॉइंट हम एंड डिस्कस करिवा व्हाइल कंक्लूडिंग मेगास्थेनिस इंडिका राइट हम ए पॉइंट यूज करिवा ओके तब आउ कोन कहउथिली मु से सोसाइटी विषय कोन कहिथिले व्हाट वाज टोल्ड अबाउट सोसाइटी जल्दी देखो 7 पॉइंट्स caste. जल्दी 7 caste. 7 caste. चलो 7 कास्ट व्हाट वर दोस Philosopher, philosophers farmers, artisans, military, herders overseers overseers, and counselors, counselors overseers किए थिले overseers माने कोन magistrate. magistrate okay हेलो सर आपण स्क्रीन माने प्रेजेंट करछंती कि सॉरी सॉरी शेयर करने ना भूलिए शेयर करिया
हाँ दे दियो हम भूली जाइए से ग्रुप रे भी दे दियो कंप्लीटली भूली जाइए ओके हाँ तो सातटा कास्ट आमे कहउतले राइट सो ओवरसियर्स माने मैजिस्ट्रेट राइट काउंसलर्स माने कोन bureaucrats bureaucrats, काउंसलर्स माने कोन bureaucrats bureaucrats or bureaucrats right bureaucrats or ministers right Hmm. Okay ठीक है तो सेवन कास्ट album what else he told what else he told many races in आगम India कहले okay there were many races in India right तो फर्स्ट थिंग सेवन कास्ट हम देखुछु हम जो डिस्कस करथुलु से कहचंती तमर फार्मर्स कहचंती हर्डर्स कहचंती फिलोसोफर्स कहचंती काउंसलर्स कहचंती ओवरसियर्स कहचंती एटा कास्ट नो ना एक्चुअली प्रोफेशन so probably he was confused right जो कहली this guy was a Greek right तो ताको मे भी एते लोकल लैंग्वेज तो बुझा पड़नथला तो ताको सी मे भी ताको की कोन बुझेची सी ताको इंटरप्रेट करचंती these are the castes right probably these are not এটা caste no এটা different professions but सी आपको इंटरप्रेट करले कास्ट भाबरे right different races right तो we have I was telling no like हमरो साउथ इंडिया रे the races माने कोन this is basically तमर जो origin right basically it is based on the physical features तमर जो कहती फोरहेड हेगला तमर नोज हेगला तमर कम्प्लेक्शन हेगला तमर हेयर ର कलर हेगला हेयर कर्ली हेयर की स्ट्रेट हेयर सो इंडिया रे वेरियस रेसेस अछंती राइट नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल इज मंगोलॉइड राइट तो मंगोलॉइड ओरिजिन सेंट्रल एशिया रो मंगोलॉइड रेस अछि हम साउथ इंडिया रे मोस्टली इट इज योर काइंड ऑफ निग्रोइड तो नो अंडमान निकोबार इज निग्रोइड राइट ଆମର ବାକି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଟ୍ସ ମୋଷ୍ଟଲି କକସଏଡ୍ डिफरेंट रेसेस तो जेहेतु डिफरेंट लोक देखुଥିଲେ कंपोजिशन माने लोकंगर फेशियल जो अपीयरेंस डिफरेंट डिफरेंट कला गोरा अछि चुट्टी कार डिफरेंट टाइप्स अछि तो सेतु से कार बॉडी हाइट नॉर्थ इंडिया पंजाब अंदर देखो तो बिल्ट इज लिटिल बिट हाई स्टैचर वाला टिके स्ट्रांग बिल्ट compared to go to northeast and all the short people short height तो सेही भलिया तो डिफरेंट रेसेस लोक से ऑब्जर्व करथिले आउट जिनसे कहथिले द इंडियंस ट्रस्ट इच अदर वेरी मच एक दूसरे से बहुत ट्रस्ट करथिले राइट वाइन पियंतिनी केमे डू नॉट ड्रिंक वाइन एंड और कोन कहथिली so they avoid dispute peace loving correct people. so they avoid peace loving people right peace loving people they avoid disputes और कौन कहते हैं they avoid going to law right taking जो course of law मतलब तो थाना फाना पुलिस पुलिस जिबा ए सब डिस्प्यूट रो दूर रहंती राइट so they're peaceful they avoid disputes they avoid going before law or taking course of law right they trust each other तो कहछि right ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ କହିଥିଲେ ଫିମେଲ ବଡିଗାର୍ଡ ସେ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିଲେ କି ବହୁତ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କର ଫିମେଲ ବଡିଗାର୍ଡସ ଅଛନ୍ତି right then out a point se कहथिले there was no slavery in India right this is the very important point mark it other contemporary sources this is negated right अर्थशास्त्र रे कहा जाय छि there was slavery in India right ये कहथिले slavery नाही so this is one controversial factor थिला and आ कोन अच्छा ताकर आउट कहथिले तमर इंडिया रो
colony bahare nahi, right? No colonies outside India, no colonies. Out point kono କହିଥିଲେ ଆମ ତାଙ୍କର houses and property, it was left unguarded. Houses and property was left unguarded, right? So this was his observation. देखो एथरे देखो सबुला पूरा proper नहीं. So what he did, he was an outsider, he was a foreigner, he didn't have very strong hold in the local language. तो सी जहाँ लोक ताଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ सी जहाँ ବୁଝୁଥିଲେ, right? तो ସେତିକି ଦେଖିକି ସେ କରୁଥିଲେ. ଗୋଟେ ଫର୍ଷ୍ଟ ତ ସେଇ ଜିନିଷ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା. ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରୁଥିଲେ. For example, when he said that there is no slavery in India, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି slavery ଥିଲା, କଣ ହେଇପାରେ? ତ ଏହା ହେଇଥିବ କି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଲେଭ୍ସ ମାନଙ୍କର ଏତେ ଭଲସେ ଲୋକମାନେ ମାଷ୍ଟର ମାନେ କେୟାର ନଉଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦଉଥିଲେ କି ସେ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନଥିଲେ କି ଇଏ ସ୍ଲେଭ ବୋଲିକିରି. ମେ ବି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଦେଶରେ ସ୍ଲେଭ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଟ୍ରିଟ କରନ୍ତିନି, ଖରାପ ସେ ଟ୍ରିଟ କରନ୍ତି. ଏଇଠି they were so well treated କି ତାଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇ ନଥିଲା କି ସ୍ଲେଭ ମାନେ ସ୍ଲେଭ୍ସ. That is a possibility. So this was the problem, right? So the two things, one was everything he was comparing, ତାଙ୍କ ଗ୍ରୀକ ରେ କେମିତି ଥିଲା, ଗ୍ରୀସ ରେ କେମିତି ଥିଲା, ତା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଥିଲେ. ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଏହା ହେଲା କି ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ୍, ରାଇଟ୍? ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସିଏ ଭଲସେ କନଭର୍ସନ ନାହାନ୍ତି, ତ ସିଏ କଣ କହିଲେ କଣ ବୁଝିଲେ, ରାଇଟ୍? ତ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ ଅଫ ହିଜ ଅବଜରଭେସନ୍ସ ଆର ଲିଟିଲ ବିଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ, ଯୋଉଟା କି ଅଲଗା କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସୋର୍ସେସରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଲଟା ଲେଖା ହେଇଛି, right? So this is his observation about society, Indian society. Okay, so next देखिबा हमें इकोनॉमी विषय कौन कहिथिले. So economy the first thing he told is तमरा there were fertile plains in India. तो तमरा पाटलिपुत्र रे मोशी रहिथिले, तो यस तमरा सेडे गंगा डेल्टा अछि, तो से फर्टाइल प्लेन्स देखिछन्ती, सेडे काफी एग्रीकल्चर होतुला, फर्टाइल अछि. रिवर वैली थिला, गंगा रिवर वैली. तो his observation was there are a lot of fertile plains in India. India बहुत सारा fertile lands थिला, right? Irrigation was practiced widely, right? तो इठे तमरा because it is बहुत सारा rivers थिला and all, तो भलो irrigation सेटे थिला facilities, right? Third la many crops, right? बहुत सारा crops सेटे तो grow करथिले, multiple crops. Fourth observation is no famines. बाकी तीनटा तो ठीक अछि, right? Because se पाटलिपुत्र थिले सेटे तमरा गंगा डेल्टा अछि, so all these points like probably he would have observed कि बहुत fertile अछि, बहुत सारा crops grow होछि, and भलो facility अछि. So probably all these things are like fine that he observed. But the last thing what he told कि there is no famine, again this is controversial. Other sources हम जानिए पाउछु सेटे famine थिला, right? तो multiple reasons will come in the end कि काहे कि एते सब से भूल कहिथिले. Actually बहुत सारा historians they used to call him a liar. Strabo कहथिले Megasthenes is a liar, right? बहुत जन को मिछ कहथिले, right? तो anyways एंड हम डिस्कस करिवा. तो yes, so किछि कि जिंस तो से controversial point देइचंदी कि, right? As I told कि no slavery कहिथिले, right? And no जो famines कहिचंती, किंतु अलगा sources जमा पड़छि, multiple sources जमा पड़छि, there were famines during modern time as well, right? अच्छा एटा इकोनॉमी विषय रे. Then administration विषय देखिवा. So basically administration रे he talked about your municipal administration of Patliputra. Very important. This is very important. And he was your Indica Megasthenes Indica history optional year UPSC पूर्व पढ़िछि, and is a very important topic Megasthenes Indica. ताको छडी करी ए सिटी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो गोटे छोटो 10 मार्क क्वेश्चन आसी पारे, स्पेशली यदि आप पर पचारला. अच्छा, नाउ एडमिनिस्ट्रेशन रे विल डिस्कस अबाउट योर
Municipal administration of Patliputra. अगर कौन था ना अगर बेसिकली कमिटी सिस्टम था अगर okay so basically there was 6 committees 6टा कमिटी थिले गोटे गोटे कमिटी रे 5 जन मेंबर थिले राइट 6 into 5 total 30 okay and these committees were looking into different your functions right a 6टा committee so there was some committee for registration of foreigners ଗୋଟେ ସେପାରେଟ କମିଟି ଥିଲା ଯେ କି ଫରେନର୍ସ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ଏଇ ଟାଇମରେ ତମର କାଫି ଗ୍ରୀକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲା ଆଗର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଟାଇମରେ ବିକଜ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ ର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଥିଲା ଇଟ ୱାଜ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡିଂ ଟିଲ୍ ଦ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ତ କାଫି ଫରେନର୍ସ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ so there was one department committee which dealt with the registration of foreigners there was one committee for collection of your taxes there was one department for industries committee for industries right there was one department for your growth in trade and commerce देखिया पे गोटे थिला तमरो registration of birth and death गोटे थिला तमरो manufacturing okay so 6 committees गोटे ला registration of foreigners गोटे ला for collection of taxes गोटे ला for the growth promotion of industries गोटे ला for the promotion of trade and commerce गोटे ला for registration of birth and death गोटे ला manufacturing तो ये 6टा कमिटी थिला गोटे गोटे कमिटी रे 5 जन मेंबर थिले right and they used to take care of all these things right this is very much similar to the ଆମର current भी तुम देखिबो जदी like in municipal department you have subcommittees right एवला अलगा अलगा तमरो ये रे for each thing sanitation ପାଇଁ ଆମର थिबो कार like सफा सफी करियो थिबो रोड भी पे तो even it is today also this is relevant right this committee system not only in municipal administration in any तमे as parliament देखि दो assembly देखि दो सब बड़े एवला छोट छोट टास्क पे सब कमिटी है right for each of these department there will be subcommittees so आखिर स्मृति this city रे तमर municipal administration there was subcommittee for all these different tasks there are two different माने जो ऑफिसर्स राइट जो हेड टू ऑफिशियल्स जे कि तमर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन टेक केयर करथिले तार जो हेड थिले वन इज कॉल्ड एग्रोनोमे एग्रो नो एनओ ए सॉरी एनओ ए नहीं एनओ एम ए है एग्रोनोमे आउटला एस्ट्रोनोमे very important note कर दियो right for prelims perspective as well कि दीटा ऑफिशियल थिले according to your magazine indica पाटलिपुत्र municipal administration दीटा ऑफिशियल थिले agronome astronome and then the committee system right so this is about your municipal administration of Patliputra right so there was one more account of municipal administration of Patliputra जोटा कि अर्थशास्त्र लिखा है right so हम परे marine administration पढ़ला हम डिस्कस करिया से विषय रे but there is a different offices वाला ना different लिखा है सेठी भी committee system दिला but सेठी ना the city is divided into wards and blocks right and तमरो so ward रे जने head थिबो block रे जने head थिबो overall administration रे जने head थिबो तो सेठी के अलगा picture दिया जाईची so maybe I don't know why two different interpretations are there टिके से ready doubt अछि but this is what okay so this is about your municipal administration of Patliputra किस doubt अछि तेरे
Any doubt? No, sir. Okay. Acha, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ କହିଥିଲେ, he discussed about your military administration. So military administration se कहूଥିଲେ, again there was committee system, 6 committees were there. ଗୋଟେ କମିଟି ହେଲା ତମର ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ଗୋଟେ କମିଟି ହେଲା ତମର ଆଡମିରାଲ ଅଫ ଫ୍ଲିଟ୍, ରାଇଟ୍, ନେଭି ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୟାଭାଲରି ଘୋଡା, ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ଚ୍ୟାରିଅଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ୱାର ଏଲିଫେଣ୍ଟସ, ଗୋଟେ କମିଟି ହେଲା ତମର ट्रांसपोर्ट ପାଇଁ, राइट। तो 6 कमिटीज, ଗୋଟେ ହେଲା इन्फेंट्री, राइट, जो पाद वाला सोल्जर्स, ଗୋଟେ ହେଲା एडमिरल ऑफ फ्लीट नेवी ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହେଲା कैवलरी घोड़ा चढ़क, ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ରଥ डिपार्टमेंट चैरियट, ସେମାନେ ବନଉଥିଲେ चैरियट एंड ऑल दोस थिंग्स, ଗୋଟେ डिपार्टमेंट ହେଲା वार एलिफेंट्स। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट, राइट, इंपोर्टेंट। तमे जानते इनिशियली लाइक इंडिया रे बहुत बेसी रिलायंस थिला ऑन एलिफेंट्स। ए एलिफेंट पर रिलायंस ता कमिला टर्क्स माने आसिला परे। इनिशियल ना रिलायंस माने एलिफेंट पर बहुत बेसी से माने युद्ध रे रिलाय करथले। एलिफेंट बहुत सारा हमर ईस्ट में मिलुथला, तो युद्ध रे बहुत बड़ स्केल यूज करथले। एटा परे के एई बाजीटा बहुत काम दउथला, से एलिफेंट में पूरा दड़ी चकटी के पूरा मार दियंती। जेतले सब आसिले टर्क्स वगैरह आसिले युद्ध वाला तळे घोरी, से सब लाइक जो एक्सप्लोसिव्स यूज कले डरिया पे एलिफेंट को, सो से साउंड सुनी के एलिफेंट कोन करथि माने विचलित हो जाउथले। तो देन सेटा एडवांटेजटा से ट्रेंडटा कमिला। देन दे लर्न घोड़ा रा यूजफुल, कि घोड़ा जो फास्ट मूवमेंट कर परिबो, जल्दी जल्दी कवर कर परिबो, तो घोड़ा वाज वेरी इफेक्टिव। देन दे स्टार्टेड यूजिंग हॉर्सेस, बट इनिशियली द रिलायंस ऑन एलिफेंट्स वाज वेरी मच, राइट। तो या, सो दीस आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। एनी डाउट? No, sir. Next, he talked about, he gave a description, a vivid description about the city of Patliputra. पाटलिपुत्र को सी लिखिथिले तांकर बहिर नाम रे पोलिब्रोथा। वेरी इंपोर्टेंट हला, ऑब्जेक्टिव परीक्षा पई पोलिब्रोथा तक से ना देथिले, माने लिखिथिले बहिर पोलिब्रोथा। सी कहथिले बहुत ब्यूटीफुल सिटी टा थिला। It was surrounded by high walls, सी कहथिले, right, high wooden palisades, wooden wall थिला तमरो। ब्यूटीफुल सिटी कहथिले, it was surrounded by wall, wooden wall थिला तमरो। देन से कहथिले तो टोटल 64 टा टोटल गेट्स थिला, बॉडी सराउंडेड बाय वॉल्स थिला, 64 टा तमरा गेट्स थिला, ओके, 500 तमरा टावर्स थिला, ओके। एंड देन ही टॉक कि एटा बहुत बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस थिला, कुमराहार, राइट, सुनिथिबो एटा एटे लाइक आर बर्तन रिमेन्स अछि, वी डोंट हैव एनीथिंग। प्रोबब्ली दिस कंप्लीट पैलेस वाज बहुत बेसिक कंस्ट्रक्शन यूज हेतला तमरा वुड यूज हेतला बहुत एक्सटेंसिव स्केल ले। देबे जस्ट किछि रेमिनेंट्स अछि तळ तर बेस टा, मेजर आउ किछि नाही, राइट। प्रोबब्ली जरा कहउतले तर गेट्स हे गला, तर जो कहउछन वॉल्स, ऑल दीस आर मेड ऑफ वुड, सेटमे एटा किछि नाही, राइट। दिस वाज हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ पाटलिपुत्र। पोलिब्रोथा ना देथिले, एंड कहउतले इट वाज सराउंडेड बाय हाई वुडन पैलिसेड्स वॉल, राइट। 64 टा गेट्स थिला एंट्री करिया पे, 500 टा टावर्स थिला, राइट, एंड गोटे पैलेस थिला तमरा कुमराहार, चंद्रगुप्त मौर्य गोटे पैलेस थिला। दिस वाज हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ पाटलिपुत्र। हां, कोन कहउछ ममता को? को
Nothing? Okay. Next, in his book, he wrote about your court, right? The Mauryan court. The duties of kings, right? King or duties of a king. And he talked about South India, right? South India description ଦେଇଛନ୍ତି ସେ. Right? See, South India, he wrote about this South Indian kingdoms, କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି South India ର. And he also talked about women ruler of Pandya जो राज्यर women rulers विषय से କହିଛନ୍ତି. Okay, so this is about his account of India, right? So on a brief, ଯଦି ମୁଁ କହିବି, so Indica original nahi am pakhare, original is lost, right? What we have is from the quote of different historians like Strabo, Pliny, Diodorus, Arian, ଏମାନଙ୍କର quotes ରୁ ଅଛି. এই କୋଡ୍ ଗୁଡାକ ତମର କଲେକ୍ସନ କରାହେଲା, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରାହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ରାଇଟ୍? ସେଥିରେ ଭିଭିଡଲି ସୋସାଇଟି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି. 7ଟା କାଷ୍ଟ ଅଛି, ରାଇଟ୍? ମୋଷ୍ଟଲି ଦୋଜ ଆର୍ ପ୍ରଫେସନ୍ସ, ଲାଇକ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଫାର୍ମର୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ହର୍ଡର୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ଫିଲୋସଫର୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ମିଲିଟାରୀ କହୁଛନ୍ତି. They look to be your professions rather than caste. Then he talked about different races in India. He talked about the people trusted each other, they were peaceful, they avoided disputes, they avoid going to law, right? ଲୋକମାନେ wine ପିଉନଥିଲେ, right? There was no slavery, right? Which is very controversial. ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି slavery ଥିଲା. He talked about female bodyguards of kings, right? He talked about the houses and property were left unguarded, right? ଏତେ ଚୋରି ବଗେରା ନଥିଲା. ମାନେ ଲୋକମାନେ ମେ ବି କାଫି ପିସଫୁଲ ରହୁଥିଲା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ତ ତାଙ୍କର ଘର ବଗେରା ପ୍ରପର୍ଟି ଗୁଡା ବି ସିଏ ଜଗିକି ରହୁନଥିଲେ. ଇକୋନୋମିରେ ଦେଖ, he has talked about ki different crops, fertile land, irrigation, right? ଏଇ ସବୁ ଠିକ ଅଛି. नो ଫାମାଇନ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଅଲଗା ସୋର୍ସେସ ରେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ହଉଛି. ଅଲଗା ସୋର୍ସେସ ରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଇ ଟାଇମରେ ଫାମାଇନ୍ ଥିଲା. Then administration, he has talked about the municipal administration of Patliputra. The committee system thila, 6टा committee thila, right? So there was committee for registration of foreigners, there was committee for collection of taxes, there was committee for industries, there was committee for promotion of trade and commerce, there was committee for registration of birth and death, there was committee for manufacturing, right? And 2 officials municipal administration head thile, agronome, astronome. Okay. And then military administration, again committee system thila. Gote committee hela tomaro infantry pai, gote committee hela tomaro navy pai, gote committee hela cavalry pai, gote hela tomaro chariot ratha pai, gote hela elephants pai, gote hela transport pai, right? 6टा committee. Then he gave a description of Patliputra, right? Patliputra ko se polygatha kahithile. Bhalo beautiful city surrounded by high walls, 64 gates, 500 towers, with a border palace at Kumrahar. Then he talked about the Mauryan court and the duties of king. He talked about South India, the different chelas, cholas and Pandyas, and the women ruler of Pandyas. Right? So this was about the description of India, what we get to know from Indica. Kichi doubt? Hello, sir. सर स्क्वामटेक ଆଉ ୱାଟସନଙ୍କର ଓପିନିଅନ କଣ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିକା ସର୍? का सर स्क्वामटेक ଆଉ ୱାଟସନ कि मैं जान पहले सर स्क्वामटेक ଆଉ ୱାଟସନ सर गूगल रे देखिथिली. ना मु तो सुनी नहीं रे. सर मु तो डिओडोरस कहूची मु आसुची मु एंड रे कहि दउची, तो लाइक आउ जते कम अछि तो मैं ऐड कर दो हैला. मु एंड रे एनालिसिस करछु. एनालिसिस एनीथिंग डाउट इन दिस व्हाटएवर वी डिस्कस नाउ, जो फैक्ट पुरा इंडिकेटर जोड़ा हमें डिस्क्रिप्शन रे की डाउट अछि नहीं. ओके, नाउ लेट्स Hello, गो टू द sir. एनालिसिस. Hello, sir. हां हाँ सर, जो आपण जो नो फैमाइन ऊपर कहले सेटा माने इंपोर्टेंट अछि, ता ऊपर स्ट्रेस करके माने टिके पॉइंट्स अधिक लिखिबो.
ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଛି नो ସ୍ଲାଭରୀ इन इंडिया ତ ସେଇ ଉପରେ ଲେଖିବୁ କି ଅଧିକା ମାନେ ସେ ପଏଣ୍ଟସ୍ କୁ ଇଏ କରିକି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ରେ ମାଇଣ୍ଡ ଟପିକ ନା 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 ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା ଏଇ ଆନାଲିସିସ୍ ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରେ ତମକୁ କିଛି ତାକୁ ଡିଟେଲ ଲେଖା ଦରକାର ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ नो ସ୍ଲେଭରିज ଲେଖିଥିଲି ତା ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ ଆମେ ଏବେ କରିବା ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଓକେ ମୁଁ ତମ ସେଟା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇ କହିଲି ତମ ମନେ ରଖିଥାଅ କାହିଁ ଆକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲାବେଳେ ୟୁଜ କରିବା ଠିକ ଅଛି ତ ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ତ କିଛି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ like Strabo ତାକୁ ଲାୟର କହିଥିଲେ ସେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ କୁ ହି କଲ୍ଡ ହିମ୍ ଏ ଲାୟର ରାଇଟ୍ ସେ actually ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ କହିବି ବ୍ରିଫଲି କହିବି ତାକୁ ଲାୟର କହୁଥିଲେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ ହି ଲ୍ୟାକ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖୁଛ ୟୁ ଆର୍ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ତମକୁ ଯଦି ଯିଏ ଯାହା କହିବ ତମକୁ ଲେଖିଦବ ତମ ଆସିଲା କିଏ ଗୋଟେ ତମକୁ କହିଲା କି ଭାଇ ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ନା କିଛି ଫେମାଇନ୍ସ ନାହିଁ ଆମର ଏଇଠି କିଛି ସ୍ଲେଭରି ନାହିଁ what is expected from a historian is that he has to analyze ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କି କଣ କହିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ରାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯାଇକି କୋଉ ଦୋକାନରେ ବସିଲ ଗୁଲି ଖଟି ହେଲା ଗୁଲି ଖଟିରେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ରାଇଟ୍ ବସିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପବନ କଲେ ଧରିକିରି ଆରେ ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ ଏସା ଅଛି ତେସା ଅଛି ତମେ ତାକୁ ଯଦି ତମେ ବହିରେ ଲେଖିଦେଲ then it's dangerous right as a historian you should have that critical judgment ସେ ଯଦି କହୁଛି ଜଣେ ଜଣେ କହୁଛି କି ଆମର ଆରେ ଆମର ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ଆମ ରାଜାର ଏଇଟା ଭକୁଆଡା କିଛି କାମ କରୁନୁ ଇଏ କରୁନି କି ଜଣେ କହିବ କି ଏରେ ବହୁତ ବଡ ଆର୍ମି ଅଛି ତାର 10 ଲକ୍ଷ ସୋଲଜର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତ ତ ତମେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଗୁଲି ଖଟିକି ତମେ ଲେଖିଦେଲେ ହବ କି ନାଇଁ ନା ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆଜ ଏ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଫର୍ଷ୍ଟ ୟୁ ସୁଡ୍ ଆନାଲାଇଜ ତମେ डिफरेंट जगह विजिट करथांतो डिफरेंट लोक सहित इंटरेक्ट करथांतो डिफरेंट ओपिनियन नहीं ताको कंपेयर करथांतो तापर तमे कंक्लूड करथांतो कि हां एटा ठीक ना नहीं खाली ऊपर ऊपर जब कोन सुनलो तमे ताको परे ताको तमे बहिरी लिखि दउचो दैट इज इमेच्योर राइट तो सेम जिंस ताको से कहले कि क्रिटिकल जजमेंट नथिला तो हिस्टोरियंस माने व्हाट दे हैव क्रिटिसाइज्ड तो प्रथम एनालिसिस रे विल टॉक अबाउट द हिस्टोरियंस क्रिटिसिज्म तो हिस्टोरियंस लाइक स्ट्राबो हैज कॉल्ड हिम लायर हिस्टोरियंस कहते ही लैक क्रिटिकल जजमेंट नथिला नेक्स्ट कहते कि से description is not collaborated आ माने कौन so आ माने ला जो से description देइछन whatever he has got he should have cross checked it with other sources खाली डायरेक्टली जदी कुछ किछ गोटे सोर्स पाई गले से गोटे समथिंग it should not be माने it is not enough तमे ताको बही लिखि दबो तमे एज ए गुड हिस्टोरियन तमे ताको क्रॉस चेक करिया कथा गोटे सिंगल जगह जानलो नाउ कंफर्म द सेम फैक्ट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस तमे यदि कोड इंस्क्रिप्शन पाइलो कि कोड डिस्क्रिप्शन पाइलो कि दिस इज व्हाट द किंग हैज डन द किंग हैज तमरो चंद्रगुप्त मौर्य अमुक युद्ध रे राजा घरे देले गोटे सोर्स मिलले ताको हमें नहीं परिबानी मल्टीपल सोर्सेस तुम देखो प्रूफ देखो तार आफ्टर 3-4 सोर्सेस तुम पाउचो देन यू कंक्लूड इट इज अ गुड वन राइट तेडा भलो पर से कहउचंती कि से तांकर को भी इन्फॉर्म डिस्क्रिप्शन को से कोलैबोरेट करनांती विथ अदर सोर्सेस नॉट कोलैबोरेटेड फ्रॉम other sources okay so this is what the historians say about him okay तो किसी एग्जांपल हम देखिबा जो डिस्क्रिप्शन नॉट कोलैबोरेटेड ता देखिबा फर्स्ट थिंग से कहथिले नो फेमाइन अर्थशास्त्र रे नॉट अर्थशास्त्र तमरो इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन साहागुरा हला SAHAGURA साहागुरा एंड महास्थान Sahagura and Mahastan. So they
से कि फेमाइन्स थिला इंडिया रे ओके एक्चुअली देयर इज ए इवन हमें मौर्यन ये पढ़ना डिस्कस करिवा देयर वाज ए फेमाइन ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य राइट चंद्रगुप्त मौर्य जेतबेले तमरो साउथ इंडिया को जाइथिले राइट जो तमरो श्रवण बेलागोला रे सी like without food and water what you call that so starvation jain practice को कहते without food and कौन कहते ना ना नहीं बार नो माइंड कैसे वर्ड टा आसने starvation रे से साले खाना साले खाना साले खाना से रिचुअल को कहते साले खाना राइट तो से विदाउट फूड एंड वाटर तो सी साउथ इंडिया रे कर्नाटक रे सबरन बेलागोला रे से स्टार माने साले खला रे से करी साले खाना करी के से मरी थिले तो ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज ए famine right in South India so so এই জিনিস তো আমরা সেটা ବି ପଢିଛୁ ପ୍ଲସ୍ ଦେଖ ଏ ସହାଗୁରା ଆଣ୍ଡ ମହାସ୍ଥାନ ମାନେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଲେଖା ହେଇଛି ଫେମାଇନ୍ସ ଥିଲା ତ ଇଏ କହିଥିଲେ नो ଫେମାଇନ୍ସ so this shows କି he didn't collaborate with other sources କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଲେ ତାକୁ ଛାପିଦେଲେ right so he didn't collaborate from other sources so again this was a problem ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ ଦେଖ I was telling you about କି ସେ କହିଥିଲେ no slavery ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ଲେଭରି ଅଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ଲେଭରି ଅଛି ରାଇଟ୍ ଦେନ୍ ସିଏ କହିଥିଲେ theft was rare right peaceful theft was rare but this was not the fact right other sources हम जानने पड़चु नहीं एमती बिल्कुल पूरा theft नथले नो सी बोले बहुत peaceful जो theft वगैरह नहीं that is not true right सी कहउथिले the Indians don't know writing sorry so Indians माने लिखिवा जानना हंदे but again this is wrong right बहुत से तला हम लेखा लेखि करथुलु बहुत सारा हम लिटरेचर वगैरह सब थिला सी कहउछन हम राइटिंग ही जान नथिलु which is wrong सी कहउथिले कि the farmers were not touched during war farmers not touched during war right again this was wrong right तो काफी टाइम रे तमरो जो फार्मर माने कोन करते ना घोड़ा फोड़ा नहीं गिरी तमरो फील्ड वगैरह मार्च कर दियंती क्रॉप नष्ट हो जाए एंड दिस इज व्हाट इवन अशोका तंगर गोटे इनस्क्रिप्शन लिखिथिले कि तमे वार्न करथिले कि सोल्यूशन युद्ध टाइम रे तमे फील्ड दे की मूवमेंट करिवो नाही एग्रीकल्चर फील्ड दे मूवमेंट करिवोनी राइट सो प्रोबब्ली दिस वाज हैपनिंग राइट अशोका परे लिखिथिले काफी दिस गाय वाज देयर प्रायर राइट पूर्वरु थिले तो ही वाज सेलिंग कि तमारो डिस्ट्रॉय करनथिले व्हिच इज रॉन्ग अदर सोर्सेस हम जाने पाउछु कि आर्मी मूवमेंट ड्यूरिंग वार्स एग्रीकल्चर फील्ड देकिरी हाथी बाती मूव करंती फसल नष्ट हो जाए राइट सेति में अशोक भी तांग इंस्क्रिप्शन ने वार्न करतले कि तमे आर्मी वाला तमे देकिरी जो ताकर फसल नष्ट करिवनी ओके सो दिस इज अच्छा आ गोटे से कहउतले कि तमरो नॉर्थ वेस्ट रे गोटे गोल्ड डिगिंग एंट थिला राइट दिस इज लिटिल बिट ट्रिवियल कि नॉर्थ वेस्ट रे तमरो नॉर्थ वेस्ट रे देयर इज ए गोल्ड डिगिंग एंट हला तो एटा किछि यार किछि माने कोन एटा कहितले देयर इज दिस इज लिटिल बिट एब्सर्ड राइट देयर इज no idea like what he was talking here right no idea about what he was talking gold digging ant corner right so there is no clue so because of all these reasons we cannot fully trust him right so the critical analysis हम देखु जे the problem is the historians when the कहचंदी he is a liar right so they were telling कि ये मिछुआ थिले तांकर क्रिटिकल जजमेंट नथिला तांकर डिस्क्रिप्शन उडा सब गोटे सिंगल डायमेंशनल का से तो सी ताकू परे क्रॉस चेक करना दी कोलैबोरेट करना दी
राइट आमे तार डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखिले एठे कि सी कहछन्ती फैमाइन्स जमर नथिला अदर सोर्सेस हम जानिया पाउछु कि तमर साहागुडा हेगला महास्थान तमर इंस्क्रिप्शन रे जानिया पाउछु कि फैमाइन्स थिला इवन चंद्रगुप्त मौर्य विषय में ताका टाइम रे हम देखिछु सी तले सालेखाना करथिले साउथ इंडिया तमर फैमाइन हेतला बड़ फैमाइन हेतला सी कहछन्ती नो स्लेवरी अर्थशास्त्र रे कहछन्ती स्लेवरी अछि चाणक्य कहछन्ती सी कहछन्ती थेफ्ट बहुत रेयर थिला किंतु एटा सत कथा नु थेफ्ट होतुले सी कहछन्ती इंडियंस दे डिडंट नो राइटिंग गोडसे Yeah, sorry. Okay. Yes. So since कहते farmers don't know writing जो कहते this is little bit not acceptable. एई टाइम तो काफी हम लिटरेचर वगैरह लिखिछु तमरो राइट ऑलरेडी लोक राइटिंग सिखि जाइथिले राइट एई टाइम बेलकू सो राइटिंग वाज नोन एक्चुअली राइटिंग माने जे लोक 6th सेंचुरी बीसी वालू स्टार्टिंग कर देथिले दे स्टार्टेड राइटिंग अकाउंट्स एंड ऑल तमरो 6th सेंचुरी बीसी माने मे बी ता पूर्वरु राइटिंग स्टार्ट ही जाइथिला. Okay, so they were telling see कहते writing जानना again this is his one more भूल observation थिला सी कहते farmers मानको war बड़े touch करनो थिले again this is false because आमे different sources जाने पहुंचू कि नहीं हेटे फार्मर जो मिलिटरी मूवमेंट हुए फार्मर का फील्ड नष्ट हो जाउतला इवन अशोक तांका इंस्क्रिप्शन रे लिखिछन्ती फार्मर्स तांकर निज मिलिटरी की वार्न करछन्ती तमे एई भलिया युद्ध बेले फील्ड को नष्ट कर नाही. Then he was talking about this gold digging ant which is very absurd कि कौन कहतले there is no like किसी तार ये नहीं. Okay, so these all things because of all these things we can say आमे ताको directly तांकर observation को trust करि परिबा नाही. Right, so now conclusion I will tell you कि को पचरचे anybody. Okay, so problem कौन can we really call him a liar? Can we really call him a liar? Actually तो क्वेश्चन रे यही पढ़िबो कि historians पर ताको रिमार्क करछन्ते एज a liar. So critically comment, critically analyze or comment on the statement. तो ये क्वेश्चन वाला पड़िबो. तो देखो हम तो सत्तरे लायर कहि परिबानी. काहे की? What is the problem in his observation? काहे से भूल भाल कहउथिले? First thing हला से language problem, communication gap जेटा हम कहउथिली. Right? He was a foreigner. He didn't understand the हमरो Indian local language से बुझ पाउ नथिले. So सेति मे बी से गोटे इंस ଆମର ୱାର୍ଡ ରେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଅଲଗା ମିନିଂ ତାକୁ କାଢି ଦଉଥିଲେ ମେ ବି ତାକୁ ସେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରଫେସନ କହିଲା ସେ କାଷ୍ଟ ଭାବୁଥିଲେ ତ ଏଇଭଳିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବେଶୀ ରହୁଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଲେଭରୀ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ମେ ବି ସ୍ଲେଭରୀ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପିକ୍ଚର ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅଫ ସ୍ଲେଭରୀ
सी भाबुले ग्रीस रे मे बी स्लेवरी को स्लेव माने बहुत खराब ट्रीट करथिबे हमरो इट्स मे बी इंडिया कल्चर रे स्लेव्स माने बहुत भलो माने ट्रीटमेंट करंती मे बी खराब ट्रीट करंतीनी तो सेठु से जानि परलेनी कि माने स्लेव्स बोली करी राइट देन द थर्ड रीजन इज हम जो मेगास्थेनिस इंडिका अछि कोन कहउतली ओरिजिनल इंडिका हो गया दिस जोड़ा हम पाखरे नाही राइट ताकू करा हला तमरा कोर्ट कंपाइलेशन करा हला कंपाइलेशन ऑफ कोट्स फ्रॉम डिफरेंट हिस्टोरियंस एथरे एई हिस्टोरियंस मन बायसनेस अछि किछ किछ मन अछि तांग इच्छा कि भूल भाल से माने कलेक्शन कर परंती पॉसिबल राइट थर्ड हला आकु पुनी ट्रांसलेट कराई छि इनटू इंग्लिश ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश तो तीनटा देखो लेवल ओरिजिनल थिला ओरिजिनल जहा थिला वी डोंट नो व्हाट ही हैज रिटन राइट मे बी ओरिजिनल से ठीक ही लिखिथिबे किछि से लाइक डिस्क्रिप्शन लिखिथिबे कि स्लेवरी अछि पॉसिबल ताकू जो ए माने जो ट्रांसलेट करछन मे बी ए माने ताकू नो कर दैछन नो स्लेवरी कर दैछन कि किंबा ट्रांसलेट कला को ताकू ग्रीक रु इंग्लिश से भूल कर दैछि सो द मिस्टेक कैन बी एनी लेवल राइट बिकॉज़ जतल तुम ओरिजिनल बहिटा एतले दीटा लेवल तुम तळे आसुची ट्रांसलेशन परे देयर कैन बी मेनी एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस राइट सो देयर इज अ गेम गोटे नॉर्मली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोजी कि सुन चाइनीज व्हिस्पर गोटे गेम सुन चाइनीज व्हिस्पर anybody has heard that Chinese whisper Yes, sir. सुनिछ Yes, sir. कौन कहला चाइनीज व्हिस्पर कौन Chinese whisper game तो हाँ सर जो कान रे म्यूजिक लगे कि जो कौन लिप रे कहंती जोटा कौन कहती माने एक्शन रे बतांती ସେଇଟା ନୁହଁ ଚାଇନିଜ ଚାଇନିଜ ଶୁଣିଲା ମାନେ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଭାବ 6-7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବେ ପ୍ରଥମ ଲୋକକୁ କାନରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦବ ସେଇଟା ତ କହୁଥିଲି ହେଲା ସାର୍ ମୁଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟେ କହିବ म्यूजिक ଲଗେଇକି କାନରେ ଏଥରକ ଯୋଉ କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋ ରେ ବି ସାର୍ ସେଇ ଗେମ୍ ଟା ଚାଲୁଛି ଦେଖିଦେବେ ସାର୍ ଶୁଣି ସାର କଣ କହୁଛି ଚାଇନିଜ ଯୋଉଟା ଆଗ ତାପରେ ତମେ କହିବ ତମ ସେଇଟା ହେଲା ସେଇଟା ନୁହଁ ଚାଇନିଜ ବେଳା ଲାଇନରେ 10 ଜଣ ଠିଆ ହେଲେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ନା କାନରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦବ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦବ କି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମାର୍କେଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଗରେ ଷଣ୍ଢ ପଳେଇ ଆସିଲା ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲି ମୁଁ ଗାଡି ଖସିକି ତଳେ ପଡିଗଲି ହେଲା ତାକୁ ଥର କହିଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ମେ ବି ସିଏ କଣ ତାକୁ ଯୋଉ ଅଧା ଶୁଣିଲା ହଁ 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 ସେଇଭଳିଆ କପିଲ ଶର୍ମା ସୋରି କଣ ଦେଖୁଥିଲା ମୋର ମନେ ପଡିଲା ତ ସିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକକୁ ଯାହା ବୁଝିଥିବ ତାକୁ ଇଏ କହିଲା ବେଳେ ସିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକକୁ କହିବ ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିବାର ଅଛି ଗେମ୍ ଟା ଟେନସନ ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିବ କି ଆରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଗାଡିରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା ବେଳେ ଖସି ପଡିଲି ଏମିତି ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକ ତ କହିବ ନା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିବ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦବ ଗାଡି ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା ଖସିବା କଥା ଭୁଲିଯିବ ସିଏ ମେ ବି କହିବ କି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଷଣ୍ଢ କହିବାଟା ଭୁଲିଯିବ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲି ଖସି ପଡିଗଲା ଷଣ୍ଢଟା ମିସ୍ କରିଦବ ଥାର୍ଡ ଲୋକଟା କହିବ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ବ୍ରେକ୍ ମାରିନି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଗାଡିରୁ ପଡିଗଲି ଫୋର୍ଥ ଲୋକଟା କହିବ କି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ପଡିଗଲି ଗାଡି ବି ଉଠେଇଦବ ରାଇଟ୍ ତ ଫାଇନାଲି କିଏ କହିବ କି ସିଏ କହିବ ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ପଡିଗଲି ରାଇଟ୍ ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲୋକ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁହାଯାଇଥିବ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମାର୍କେଟରେ ଷଣ୍ଢ ଆସିଗଲା ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲି ଖସିକି ପଡିଗଲି ଲାଷ୍ଟ ଲୋକ କହିବ କି ମୁଁ ପଡିଗଲି କଣ ହେଲା ମୁଁ ପଡିଗଲି ଆଉ କିଛି ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ସବୁ ଉଡେଇଦବ ହେଲା ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଥିଙ୍ଗ ତ ଏତେ ତ ଲେଭେଲ ତମର ଆସେ ନା ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହେଇକିରି କି ମାନେ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇକିରି ଦେयर ଇଜ ପସିବଲ କି ତମର ଫାଇନାଲ ଯୋଉ ଆସିଥିବ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଉଛୁ ଦ୍ୟାଟ ଆଉଟପୁଟ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଦ ଅରିଜିନାଲ ୱାନ୍ ରାଇଟ୍ ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୋ ବିକଜ ଅଫ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ blaming we cannot blame him as a liar like blaming him as a liar is little bit too much right बस एथि कहि परिया कि हमहु द वर्क ता जो अछि ऑब्जर्वेशन दैछन्ती दैट हैज टू बी यूज्ड वेरी केयरफुली राइट इट हैज टू बी कोलैबोरेटेड विथ अदर सोर्सेस टू यूज इट राइट डायरेक्टली से जहा कहछन हम तक यूज करियाटा पॉसिबल नाही
So this is about like Magazines Indica. And कौन कहूथलो तमे को historians के quote कहूथलो, like if you have that ping कर दियो ताको हम note रे add कर दो. Already हमें तो किछि स्ट्राबो अगर हम कहिचे यदि कौन कहूथलो वाटसन कौन कहूथलो नाडा कहि दियो सेटा do one thing तमे कौन करो ना ग्रुप रे पठेइ दियो हैला WhatsApp रे पठेइ दियो कि एठी पठेइ दियो, so we will add that in our note. स्वरूपा लेफ्ट लाइक कॉल ओके कैसे पहला बोले ठीक है. Okay, so this is about Magazines Indica. हम काम करिया हमें लेट है लाइन क्लास एंड कर दवा राइट. so next week मोर स्टडी विजिट अछि तो क्लास हमें करिवा फ्राइडे. so Friday we'll have class. Friday, Saturday, Sunday we'll have class. ठीक है. till then what I'll do is मु सबुडा को वीडियो अपलोड कर देबी. all the videos मु अपलोड कर देबी and तुम माने देखो जो जो वीडियो नहीं देखी था पर हम केते डिस्कस कर दवा जो जो टॉपिक्स नहीं आई विल सी एंड दैट हमें लेटर केते डिस्कस कर दो सेडा. ओके सो थैंक यू ऑल. अच्छा Thank you, आज sir. जो मैंने तुम्हें एडमिशन Thank नहीं you, ना sir. अभी Good जो night. मैंने हाँ जो मैंने एडमिशन नहीं ना सेडा जल्दी से प्रोसेस रे कंप्लीट कर दियो हैला के तुम एक्सेस दे देबी त आंसर है. ओके हाँ कौन कहतलो अनामिका की कौन कहतलो को हाँ सर जो क्रिटिसिज्म माने जो कहले हिस्टोरियन मानकर ସେଥିରେ ମାନେ